إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ماري موريكا تغلين كتنين كنغان قصونا بيتا سيغوندي النبي نيمة فرغوين غيري سينين غودين كما نغتتان نغتارو سينا باني كتاب شرحان كما آيات مختصر الأخضر لعلامة الأخضر رحمه الله لنكني تاغي تنبيلان ندو كراغانديني آخر نواكن هن فصل في طهارة نغوندي تاغي حامان تنغوني الأخضر قمين على سيرون تاغون تغندو دنغاني كتا تغندو هلي آياني طهارة الحدث أدو طهارة الخبث kempale la kadar gumenda bangando la ngana to kuyillu sunta sahana agamaya ti jisenne nyai kempale la kadar gumenda jisenne la gara fatan pancho dangani kempale la kadar gumenda hinu yogora gadi koni nanti kunga isennu nyani de khabari ganaro jinno gondi gana jinno nundu banu be illasu jike to nyani jisenne khabar jisunu ndana hayta Allah wa jike utanna gullita la danta hinunga khabar Allah ta jike utanga gullinta batinta hinunga kunyani kuberundo jinganta mera ngani ta gallemmoy lenkita renga utu dingrabe ayani la kadar gumen pari ni hini kono dangani nanti kumpino ga hisen no nyani yare kabari jingana illeti kunga anta hora gananta torono mane gana aka ta hotorono bawo kunni jinna ngani ta gallemmo nya jinta gallemmo nya ni kenga jingana illeti ta gallemma nga anta hora gananta toro la kadar gumen pari ni misalun kono dangani lenkita renga utu dingrabe la kadar gumen to dangani rahimahullah wala ba'sa basinta biturab tisenga jingana nyaka saka dingira be seyinga dingira nyani jike no nem paga illeti seyinge ke ngana nya basin tay kenjiya anna wutu anna salira ke tay basin tay anna wutu anna janaba nganke tay bawo jimpaga illeti ta galle manya seyinge ne jinta galle manya kempale la kadar argumento la ngani wal hamaati ado datti binne so ni ko nyogo nati poto khabinne jingana illeti poto khabinne nga ke kunu basin tay kenji anna wutu anna salira ke tay walla anna janaba nganke tay khere khere ya maka kharu nyogo no soni kan kanne nyogo yogo nati dalanu nyogo no way ganani ga tingra be nyinya binne nya ganani keta poto ka ke hagari a hagara o jike no gondaro jike nya kami meno gondi angana jike raga angana sumba hakatu anda poto ka ke timenya mukai angana hayanna walla hakatu jike hinana poto ka ke no nenga sako jike kama keta kenji ndambe ha ano nempa ga illeti poto ka ke ai ati mempa ga illeti poto ka ke ai khabar kenji ndambe Allah wa utu anna salja ke tai Allah utu anna jaraba nganke tai mani khani bawo poto khani jinta khalle manye jingana illeti ta khalle ma anta hotoron kempale misali sikandi la kadar gomento dangani wasabakhati ado sapindingira jingana illeti sapindingira nya jingana ya sakka dingira be sapindingira nya doron sappe ke kusante imala chunne to ko jike ko misali hobe ga ko geji nu kucinga angana ran nenen kam anga sappe ke daga mentu nay kengana ya su geji ke jinga basin tay anna lannan salida ke tay basin tay anna lanna janaba mutanna janaba nganke tay ma anna wuji ke daga men illeti sappe ngare khabara to hotorono bawo sappe ne jinna ngani ta khalle manye yero ko la kadar nuskha nga baka mewre nuskha hanantini mane khay ikuntina wal ajuri ngani kebe ayani tinul matbuh dori soronte kari na dore kutina la ina soro ina bu ina soro na nya lallenga walla soni kan kanne nyogon na nya jiginenga keta ken jigine anda jinguta anda rano gondi angara jilla no gondi keta jigine ke dore soronte ko kusanti ta kamenguta to ko jike awa dori soronte ke a kusanti ta kamenguto ala to ko jike keta kenji ndambe ya basin tay annalli anna wutu anna sarjage tay basin tay anna wutu anna jaraba mutanna jaraba ngabe tay la gadarin no swahila de kunga kote be tina kuntina wal khizzi ado khizzinga ni kebe ayani sokke nyani aga huntini do dalalun karanga walla aga huntini do tagay khawun karanga tagay ngana tagay ke khaye nyani awanga walla hakatunu sokke khalle nyogo abaka tagay ke kara walla ngara golo kharun karanga anga ngana walla sokki mulle nga bakado khare ke kara keda kencho ki mulli dere khaye kundu kenyante leketa gatte lagala lu mayo go nya kusanta nyallakanga keta kenga nari keda jingana illeti kencho ki mulle ay awa kenga na nyanta hare bayara garanta torono bawo kenni jindangani ita khalle manya jinta khalle manya ni kenga lenki darsunga ado darsunga la kadar kubenga rahimahullah gara kubenu kono dangani rekundu ya idalile ni mane khai awa kapitali lenga tungante qur'ana no gondi wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih iwa yankandine hakam ma gelli kam mun no gondi jiya pude na hasino ndita suratu anfal no gondi
tunkanti suratu furqanu nogondi wa anzalna minas samai ma'an tahura allati yankandi bakka kammu nogondi jikebe asennengani ken kuna lagatare gumengati jisenne dalle nyani ko ayanu hillidi me khawrai abi sa'id al-khudri hadisen ngano radiyallahu anhu wa ta'ala farenga sallallahu alaihi wasallam farenti innal ma'a tahur la yujnisuhu shay jisenne nga hohon taragana antaragana anta sobindini jingana nya senne nyani hohon taragana antaragana anta sobindini kawre gan ke bagati hohon taragana anta sobindini kenne ho ke be garano gonde agama no nundu baru beraga gama illa ko garin kundali lon qara kanen ndi mo gombe ke hadith abu dawud rabaga daru tirmizi de hadith ke hasanu nyani shuaib arnaut ado ibn hajar al-asqalani yaqati hadith ke hasanu nyai ibn rushd rahimahullati ajma al ulama tuwanun chuka ho mantongemo ala anna jami' al anwa' al miyah nanti jinno nun chusuko ho mantonga tahiratu fi nafsiha isen nunyani iduya mutahhiratu li ghayriha senon nindana nyani itananga ko awa hangenjinga walla gedunjinga walla waralla kunjinga walla kantekeji kusuko mantoni ji sennu nyai iwa hotana ragana iwaragana wasenu ndini amma laqadar gumengati alladhi lam yataghayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw rahiyatuhu tari hamante nogondi ke digame be laqadar gumengara ko nanti ji senne ngani kebe hompa logora ji senne dalilun qara laqadar gumenda kono daga nanti ji senne ngani kebe kenni kebe sartunu sikigari iga sahay anay homara na gonda gara no nyilla homara no gonda gara daga menyilla homara no gonda agara timenyilla kada laqadar gumenna ke digame kundo adalile ni mane kay ke digame kundo adalile poji tan ngani kebe nanti ijma'u nyani to anu tusu ko man tongemu nanti jiga nani dolo nga sobe ngana rano gondi agara no ne laga agara no ne nyilla walla agara daga menyilla walla agara timenyilla jike haga bono jike bono kera jike nya jiso bintenga alla nte kenji wutu anga gollinte ladan kara alla nte kenji wutu anga gollinita yi awa batinta hinu kara kamma ho senne ngana ro jinno gondi agarano nun cusu ko man tolla agara yilla na jike to ngomuti na raga na khuda bakay ke kuno kadi su ko man tonge mano gonna jike bono ko misale yaage nya la ro jinno gondi ara jike raga ra yilla ke se su kona jike ta wonte ngare jike keni yaage njinyai kengana ya kenji kunduya a tu suko man tanke mano gondi nan tallanta kenji wutu anga ragana anga salida gentai alla de kenji wutu anga janaba lagara anga janaba ngutanga janaba ngantai walla hobe ga ko boisson jinu ku kundu kamma ndage mo senne ngana da gararo jinno gonda gana none mbana illa mataka men illa matime illa sorin ne ngake no gondi fo ko hawru no muhaddisina na mo gari ken ko ni kanen kamma la gadara gumengati nanti jinno ne ngana ille mata kam ngana ille mati ngana ille oti ke ngake dalilen kitati ijwa'u nyai kamma abi umama al-bahili hadise nganonga radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla farenti innal ma'a jinga la yujnisuhu shay ho honta jinchono ho honta jilla kana gaso bindini illa ma ghalaba ala rihihi agamanya kebe garani indi atimen kamma wa ta'amihi ma ta'amen kamma wa lawnihi wala nonen kamma ke kunne ya ibnu majah hada ke hadisi ragara bagandi amma ke hadisi ya gabena ke wutu nanti wanya dalile ngake diga me dangane qatwanun teringa ke iga ke konno ke hadisi di haythami rahimahullah ati fihi rashdin bun sa'd atike ngasere lampunte nyani rashdin bun sa'd wa hadisi ke no wondi sere lampunte nyani haythami rahimahullah ada kenya koni hadisi ke ada abu hatim ada hadisi ke utaraga lampundi ko ibnu hajar al-asqalani ngara ken diga me ko bulughu maramin di mo gombe ke hadisi kurinte ga dari riwayat nan wondi inda bayhaqi farenti dono ngananti al-ma'u tahuru jisennga jinchen nenyani illa an taghayyara rihuhu majike no nenganari agana ille majike timenga agana ille au ta'amuhu ma daga mengana ille au launuhu ma no nengana ille binajasati tisobenga tahaduthu fihi agarono jike no gondi ke ari tuwanu kita kana dike hadise lampunte nyani ke ngono gara go hadise on karanyai hadise sahantenta dono ngagara gana ga koyni nanti jinga ho sobinte nganara no gonda garano ne nyilla magara daga menyilla magara timenyilla nanti jike sobi kendal lenta hadise sahanto no hadise sugara kama tuwanu kita kama nanti hadise no ko ilam punto nyani kamma ku tuito mane gai ituiti ijma'u nyakara nga hadise sahanto ay ke ijma'u nyana kama tuwanu chuko mantonga ke mano gondi nanti awajinga nari ho sobinte nganaro jinno gondi agana no ne nyilla magara daga menyilla jike hagari jike haga sobi amma bay haqida ke hadisi ya kundu faida nyogo bakitana no hari hadisi ke dillam punta ko mo so kenya ni tuwaru ngati hadisi ke no ndo ga faida be kitano na kengara au ke koni agati farenti al ma'u tahur illa an taghayyara rihuhu aw ta'amuhu aw lawnuhu ite au ke be ga koni awa faida kinnoy
hosobinte ngana daga na ro jinno gondi magati nanti hosobinto li jinno gonda ada timen bana illa awa kengana sura gollinte ay hosobinte kengara no gonda gara timen nya illa ba walla aya mati me illa khabara rata ga menya illa ba walla aya mata ga me illa khabare ada no ne nya illa agara ko hinu sikidu ba be sura gara illa su jike to ne hosobinte bawo keri waya lampunte adi mo mo su ada aw nya gara aw nya goni kela ko nanti hosobinte ngaro jinno gonda magata nga trinkene nanti maga nano nun curaga maga nano nun illa kama nagi mo hosenne nya ga nani ke kundu muhaddisina ngo gara ko kare ni mo mi to hosenne nya ga ro jinno gondi su kenga o trinkene maga nano nun curaga maga nano nun illa khandage magana bana illa muhaddisina ngo ngaka manna tikenga kenji ora utona gollitai adiga mengari ni kanendi kempale la gadar gumenga rahimahullah arara gara bangandu dangani taari hamante no wondi nanti jinga na illeti honga ho kebe gananya jinta galle manye ho kebe ga hiti jinta galle ma ho kebe ga hiti jinta galle ma kana kempori ho senne nyai kenga na ro jinno gondi su awa ada jike no nundu banu bragara illa la gadar gumemma ga aru fuqaha nun tuda ga kenya pate nanti kenji ya oranta wuto oga salgira gentai la gadar gumenda misalun kono dangane ho na tenunga ado daba megenunga ado sabununga ado kummede hawra la gadar gumenda kum misalun ko dangane kuni misale nyanta na qaida ngani kebe kenya ho ganya ho sendenga agaro jinno gondi agarano nundu banu be illa angara ga foko hawnun kummaga nanti kenji ndambe oranta wutoga gollenta yi batinta hinun karanga khamma angara ga muhaddisina num maga nanti kenji ndambe ya ora wa wutoga gollenta yi awa batinta hinun nogondi amma foko hawnun rahimahullah kunga jinun nga imaga jinta ganyen kata tagandu sikai tagandi hana ngani kebe ayani ma'u tahiru al mutahhir jibe ganya jisenne nyani senundin dana gana hokante ga jinu walla robini ko jinu ay mesen ne nyani arawe hotana senundin Allah wa wutu annara na seno anna seno tay Allah wa wutu na jira manga ngata Allah wa wutu na salga ke tay kay ji hanan ji hillande nga foko hawnum maga ayani ma'u tahiru ghairu mutahhir iti ji hillande ngani kebe ayani jibe asen ne nyani khabari arande hotana senundin ko misale ji gananya su yage lana gonde adano ne bana illa walla yage lana gonde adada kam membana illa angana jike wari kunda anta tun nanti yage me wano gondi be kabaranga aran ne ndi bada anga yage kete kam min nanki tay angara ga foko hawru maga hina kenji asen ne nyande Allah wuta na sore tay kabarallante kenji wutu anga mane kada baranta anga patinda hinu da barantay ji sikande nga foko hawru maga ayani ji sobintenga ke ani ijmalu nga angana da bar logo nga kamma angana da bar fatam panci nga foko hawru maga jinu ngatele ma jinu tummi ji hana ngani kebe ayani ma'u tahiru mutahhir ji senne nga senundin dana gana ko kante ke jinu ngaru kummede khawra walla ji gana ji gabe nyani ho senne lana gonde khabara mano nulu banu bera gama illa ke gana yasu suko ho mantenge mano gondi nanti keni ji senne nya ke ay tagandi hananga tagandi hillande nga tafsilun karanga ayani ma'u qalilu jiro ge nyani khalatahu tahiru ho senne nda nyama lemma qadano nundu banu be illa su kengana yasu ngana ga foko hawnu maga ji senne nyani de kabari ho senne lano gondi adano nundu banu beraga illa angara ga foko hawnu makina keji kunduwa alla wa utanna gullete laranta hinunga kabaralla ta utanga gullenta ipatinda hinunga ji sikande nga foko hawnu ma ayani ma un jinyani qalatahu ahaga nyama lemma utikebe gata halle manyai ko misale jingana yilleti seyinga walla jingana leti sabbende ngana ko la kadra ko benga kira ko ngana mo be sasa kunduya ke gana nya su pasi ndano gondi ido muhaddisuna njuge mo kena gondi nanti kenga pasi ndake no gondi ori ke gadale yan karakanende kempale jina katande ngani kebe foko hawnu maka ayani jigabe nyani sobe nda nyama lemmaako kabar sobe ke maraga amano nundu banu beraga amaraga mayilla ko misale hangenji nga seren kusanta tanji hange ke jike no gondi kenga na yesu kenta tanji ke be ganya hange ke jinno gondi hange ke gaji ni ji wurunde nya jigabe gabe nyan kenga na yanta har banyara gana antara gana ta torono bawo jike nan gabonta ke kamantanji ke bane dangani ji karagandi ngani kebe foko hawnu maka ayani jiro ge nyani abari sobe gabe ndara gada nyama lemma jinyani jikero ge nyani sobe lana gonda rano nunu banu bera gada illa ke gana yasu kenji asobi Allah ta golnya lemma unta ladan kara Allah ta golnya lemma unta patien kara jitu munde ngani kebe foko hawnu maka kenyani jiro ge nyani abari sobe pucine lana gondi amano nunu banu be illa ke kundu foko hawnu ku menu maka idiga mundaga madiga musiki jiro ge nyani sobe pucinde lano gondi kabara ma no ndu banu be illa fo ko hawno diga musiku ko hanangu mun daga iti ke jindambe ko ndo sobe nyani ji pucinde nyani sobe pucinde lano gondi to na ki tenya nandi ji sobe nyani angara ga mudawana no gondi akenda ka do ke diga me
sahibu risala rahimahullah agara ke digame atitandi imam ahmad agara gado ke digame imam shafi agara gado ke digame nanti jiro renga sobe bucinde ngana rano gondi haraga mano nundu banu beilla ona kite kinne nanti usobinde nyani kempale digam pillandinga ni kebe ayani nanti jiro renga sobe bucinde ngana rano gondi khabara mano nundu banu beilla su nanti jike senne nyani khabari ida khoni anga jikera kana anga golnya lemma ko anga salja gentai walla anga rina anga janaba ngutanga janaba nyangentai kiare ho bangante nga imam malik masabun killen no gondi kenya nanga ile kata sheikh khalil ada ke digame raga kin goliti ke digame kenda ke digame jitandi kempale digan cikandi ngani kebe jiro nga sobe pucinde ngana ara no gondi amano nundu banu beilla digan cikandi ngani kebe tikeni jisi kande sika pagaruraga bawo sobe kella no gondi ha sobe kema no nundu banu beilla iti kenji na megre sika pagro kita alla way jiko to anna saraja getai khabar pudo anna bugo sika ken gonde anna ile tamamini ida ke diga cikanyira ida ke diga cikani ko no gonde khamma ku diga musiki su ko mante diga men po jita tenga ne kebe nanti jiro re ajiro re mo su sobe bucinne ngarano gonde khabare amano nundu banu bira gama illa su alla way kenji to anna saraja geta pasin tay masala anna saraja ge jilla ganda raganda ta gonde selin yan kusandari adi so men ngutara ro sobenga aba some ke haqqenga kusanta uta illa chopini jike no gondi ke danyi ma yaringa silinga kedi somello sobenga ara sobe ko uta daro jike no gondi angana jike anta sobe ke kanenga lay anta sobe ke timen tunay anta sobe ke tagamen antara nganta tunay kudiga musikan ko ni keji khibar ni xama diga men po ji dan tengani kebe nan di keji ndambe asenne nyani basi suntay annalle anna wutu bawo sobe kebe garana gondi amano nundu balu be illa ona kite nyana ko hankore nga serenga na ranga tanjano gondi tanjege ma hange ke nonen jilla ga mayilla ama daga men illa ama harba sura ga ma toray alla wa wutu alla sira jagen tan gondi kani diga men po ji dan te xama fu ko hawnu na kudiga musika ko nakama dalile be ga nonga na ko nan tikani diga men po ji dan tenga kenya ni ibn abbas daga do kidigame abi hurayra daga do kidigame hasan basri daga do kidigame ay muhaqqiqan po gabe daga do kidigame dalile bege maga kenne abu daud rahimahullah adu imam tirmizi adu imam ahmad igar hadith bere na hilla kitabun no imam ahmad hadith ke asa hande nyani yahya ibn ma'in adu ibn hazm adu albani igasu ko man ton daga nande hadith ke hadith hande nyai ayani abi sa'id al-khudri hadith radiyallahu anhu ati iti allah faren nangani ana tawadda min biri budaa yala wasal jiragene budaa gedenga ba anti ko hoanda abi saydo qudrati nan ko mani khali budaa gedenga ati bi'irun gedeyani yulqa fiha hiyadu yulusin tonyiran kaso igairan kaso be no ne yulusin kane igana du to yulusin kenda kuti itelle yulusin yiran kaso ko ita ken gedeyano gondi walluhumul kilabi awa wullunti yunga kadi wullebe gana kara itelle wulle kara ga itella hita ken gedeyano gondi waniti ani ado hotiminte su itella hita ken gedeyano gondi ida Allah farentin yala ke gide kuna wate leona salja ke tayba faqala sallallahu alaihi wasallam farenti alma'u tahuru jisenenga la yujnisuhu shay ho hon taraga ta sobindin bawo kuni ho sobindo nyaay igarano gondi kabar kudi sobinta ko mo sigarano gondi jike nan pungunte dinantiya ima jike da menyilla ima jike no nanyilla ima jike timenyilla fareni meda ko ke hadi sahante no gondi nanti jisenenga ho taraga ta sobindini bawo kubenu garano gondi lara to kuiran kaso kubino garano gondi ado gara ulli tiu kubiro ano gondi ade ga hitimi to kubiro ano gondi ma jike no nundu banu beilla basi ndawna loran gollelle ma ko tay kiani diga men poji tantenga kamma fuqaha un rahimahullah ikunda jinu takandi kata kay angana nya ijmalan ila jinu takandi kata takandu sikai angana nya tafsilan na fatampanci ila jinu takandi kata ko takandu tume kamma muhaddisina numpo gabe ikunti jinga takandi kata takandu hilibane takandu sikinta jinga iti jinta kande haranga ne kebe aya ni jisenne ko misale kante be jinu robini jinu gidin jinu ya ke kunde iti keni jisenne nye ka ho senne nganari keta gararu jike no gondi fuqaha unun kum magana no nembana illa walla garata ka membana illa wocine jike ni jisenne nye ka bararante hotana senondin muhaddisina num po gabe ke magananti ho senne nganari agararu jinno gondi tanka gama jike to gonya wuta gararaga gara posaisu har sawra jike gonya lemma gon jinga na gamma awa hosenne ko kusantara no gonde kabari sire sunda raka mangana jike barati na kini jinyai ka andage misale qatin yalla no gonde ada jike sura kada su qorandi serebe ndare halle andage ji warati na kini qatin jinyai ke kana yo suranda sira ke ndike ka andage qatin ngaro jike no gonde ada no nen yilla honde de kabari sire sunda raka mantina kini jinyai kenge qatin maro ke no gonde kenga nanya su fuqaha muhaddisina numma nanti basinte anna lanna kenjira ganna golnya lemma dalile bege ma ummu hani hadisi ya radiyallahu anha ati
alla farenga sallallahu alaihi wasallam adi ka gunya galibe to ngari maimuna i wanqi yokke no gondi yokke ke kundu ya yeregendi lempatinga yokke ke hadisi ke imam muhammad ragara baganda ati hadisi ke sahiya na saida baganda ali ibn majah ken kuna farendi ka gunya galibe maimuna ya haga yanqi yokke no gondi yeregendi lempatinga yokke ke no gondi kakem maka be da janaba ngi da janaba ngankitai kyari muhaddisina ndo muhaqqiqan po gabe garaga nanti jinga hosen ne ngara no gondi haranda ke magara no ne nyilla honne kabar sire sundari anta tini keni yeregendi le jinya ne ke kundu amara ga nato holla ga nato homba ga maka italla wa utanna lannan ko nyalle ma ko tay basi sundara gondi iti jinta kande hillande ngani kebe aya ne jiso minte ho so binte ngara ga naro jinno gondi agara no nundu bano be illa su kegana so dangi bay haqiri wayanga hallendi agara no nundu bano be illa ho sobinte kenya agara no gondi su agar harata kam memba na illa kenji ken asobi ho sobinte ngara no gonda agara ti memba na illa kenji sobi ho sobinte ngara no gonda agara kan memba na illa kenji sobi orante kenji wutu oga golnya lemma on tabati unkara orante kenji wutu oga golnya lemma on ta illa dankara kengula muhaddisina on poga be kunna jilla gara jinta kan kata kuta kan billahi ji senne jibe gana nyaga girika munda agi mo gondi walla ka bugu nyen ngure agi mo gondi walla ay hosen ne lano gondi khabara ma jike to komba gama iti ke suko manto ji sen ne Allah wa utu anasa jage tay iri dalle nya ummu hani dangi hadisi adi me khawra ji hillani ngani kebe jibe sobe ngarano gondi garano nundu bana mbera gara illa su ke gara ya su jike sobi Allah ta utanga golnya lemma gon tay batinta hinu kara ke digam pillandu kundu makina po gabe na ke akamma ke ani hoji tandenga ke digam pillandu gona gollete haqqati no nga walla dingra be no robinu ngana nyama walla pompe ngana nyama e wanya ngana orzabel ngutinaro jike no gondi angana robinen jike ndare ke angana ran nenen kamma angata kamin kitai angata kamin kita robinen jike hakatin be igana re keta igana yit saharu nguti igana saharu lo jike ga jike jaram kedanga raga do fuko hawno gudi ga menya bate kenjin dambe tebe ken on ta xawta sajla gentai on ta xawta janabo yankintai bawo ta xammin ne ngana gondi igara produit ko biito ga ray igara saharu ko biito ga ray ara jike ta xammel la gara illa keno wala goliti fuko hawno gudi ga menga omati a kakuro bi ne ke jike wala kakum pompe ke jike ta xammin ne ngana gondi igara sahare ke berana gon anta tila xara kana janaba ngankitai anta tila xara ngana kana sajla getai anga to ke gunda hanyana xota ngade ben kam jinu bagini maka khabari el foge daga citana muru kama wala goliti muhaddisina ko diga me kay onati yabo keji kunu tagam minne ngana gonde ka tagam me kebe ngana gonde ama jike to gombo sai ama jike to hollagay basin tay onan le onan gonya lemma goti kenjiya kempale la kadara gumenga rahimahullah aga to da ngane jinga na aga na ileti seyinga walla ngana ileti poto ha masapi ndenganga kenta hora gananta torono to anu te qaida ngani kebe jinga na ileti ho hoy kenganya jinta galle manyai kengana yesu suko ho man tonge man onandi basin ta ken no gonti hari fu ko hawno be no gara nanto hosenne ngaro jinno gona wajilla gana wajimbono nda wajindo antatila nanga nan sajage tay isuko ho man tonge man onandi jinke ngana illeti ta galle manyai basin ta no gondi ko jingana illeti poto ganyai walla jingana illeti sapindi ngana nya basin ta no gondi dalil be ga ken no gona be hurayta hadisi radiyallahu anhu ati yugo da Allah faare ndrindi sallallahu alaihi wasallam ati Allah faare oku kundu de narkabul bahara oku sette hangenya kamma geji nya kamma ko na ta uci ke geji ke kamma oga hurun no gondi ona ji pucina wutu pudo ga minnitai salli wakati ngana kinya oga na salli dage ti ko odan ke minijiya da ku no raga nade yala watello da ngana ona salli dage ti geji ke jinga ba manna o geji ke jin kaya sapinde ngana gondi daga me ngana gondi sahaban da Allah fara daga Allah fara trindike farenti huwa tahuru ma'uhu wa hillu maituhu ati gejinga ajinga asenne nyani ahuren qaqadi adagante nyani kenguna kyanya qaida nga naraga na ko nan digejinga angana jikeran nenen kamma daga minne ngana gondi khasappe kebe daga menga no gondi anta hare bane toro jike senne nyani Allah wa ta'ala sajage tay Allah wa ta'ala jiraba laga na jiraba ngankatay farani le faida hillan ninkinno e khadi haranda ga matrinde ranga matrinde kenga faran no gurun kullahu ndanga ile faida hillan ninkinno nanti hure su gana kara jinno gondi kenga senne nyani alli nyege nganda waraga bimbini cinkamma awa akarante ngani kenye ganna wutanna yiga harbana suntano gondi bawo nyege nga hurenta kenno gondi ke hadisa imam malik rabagada muwatanna wala do tirmizi ado ibnu majah adi taranga gelitu ano rahimahumullah ken kula kiane qaida nga jingana illeti ho ata galle manya ganani kenta hare bana torono jingana illeti bude nyai bude kanga bo khare ken gondi angana sumanna bude ke timenya mukay bas suntanna sa dake tikinjiya walla jingana illeti laga nyai
basin tay annalli annan sajage tikenjiya ma jingana illeti boto ganya ma sapindingiranya ma tambasa gatenya ba ho ga paka jinkaranya ba walla sokku mulube no ga paka jike karanga jike ga illeti kunyai basu danna jike raga nalle annan golnyalle ma wutai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah